Jibrete Jiba Salmaribo, Gondosha Patimanote, Kokti Shal Chidok Salmaribo, Russia Baribo Patimanote, Tini, Tangsa, Chini Salmari, Apeptini, Bakati, Kasia Koktwma Tumani Kutumu Clay, Katumu, Punozaka, Akotara Press Club. Koktwma Tumani Kutumungo, Apeptini, AGS, they spoken person Mongol de Burma Shaka, Gondosha BGP, Apeptin Nalatani, Apeptini, Korok, Chidok Shak Deraka, Abunin Bere, Korin Brin Shago Tukumanka, BGP Tumung Oba Temran, Akarmano Motagia Hanke, Panashalo, Apepti Don Ingi, Dudakema one Sunite, Dudaya Prechenai, Abuna Kare, Mia Kokti Shalo, Russia Bariwa, BGP, Bakati, Supply, Eman Lahar him. Kalaitani, IPF in Boro BJP Chopraka, Hanekoshi Jaka, AGS Mongol de Burma, Abunakari Boshaka, MP Deputy Kumar Tirupani, Noko Chopraka, Hane, IPF in a Shilmani, Aba Pevon Tata, they Bini Malcolm Kobe, Bike Chosaka Hane, Ko Awe Imani, Abashakang Beria, Kok Sabja Hane Shaka, IPF in a spoken person Mongol de Burma. Balai Hambai, Jungtini, Tina IPFT, Evong Tini IPFT in Allied Organization. IWFT, Youth IPFT, Atisha, Tripura Kodol, TNA, TUKS, Indigenous Motor Water Union. Bebak ni Wansuk Mumbai, Jungtine IPFT Nungi, Kasha Press Meet Tangitongo, Tam Nibagi Humba Jangnuka, Light Hangjag Lok Sabha election Yagulo, BJP ni Kendro Katal Government, Kotan Community Kore, Tirpabo, Bibino Jagawa, China IPFT Shakawa. Haike non BJP clay tanai alada political party ni shakawa shara tirprawa hamla pujjuti bibinno bangchor awa haira lai tango BJP ni gunda bani ro abona tei jeng dalai clay no wana wai tango tei jonagon ni thaniwo pajak tongani bagi go sajag tei jenglukha china IPF tini kabang ma kormi samarthak ni shakawa je BJP ni hongoi osai no chini case court awa case rock affair mara awa chung dalai wana laja এবং আগুনত তৈয়া কই সানানি নাইও অবহাইরক বন্ধ খাইনি নাই হাইকে বসকনি চালো সং কতরমান চম আন্দোলন খাইনানি বাগৈ বাধ্য নাই অবহাইকেন 14 তারিখ জুন 2019 অ হরব হাইনো হাই 12টা থেকে 12:30টা নি জরাও তিনি প্রেম সাধন তীরপ্রাণী নুখুম আবহে গন্ড সরাব বিনি নুখুঙ্গ বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনী র তে কৈশনগ তংতই ইট পাথরক বাই অনেক খিদারে আকয় নগর সবাইকা কে আবো 22 দিন থাকলিয়া অব হাইকাই পরের দিন হাইনো হাই তিনি বিনি নক ন 15 তারিখ হাইনো হাই বিনি নগ 200 থেকে 250 জন বিজেপি নি গুন্ডার দা বলম লাঠি সুতা লাঙ্গে আকয় বিনি নক ন সবাইকা এই বিনি নক নি বরি চরাই বসারক ন বুবাইকা গোবাং ম দুখমানখা আবনি ইয়াগুলো তেব আনগ তংনের বরক নব বিভিন্ন ভাবে বুখা তানখা অব হাইখলাইকা अब हाइक्लाया कोई सब बसागो दुखमानका स्पेशली जे सीरियसली उमानी अब रंगना नाइ नाइ का और नुजका कृपा जरियाम नै चिनि सपोर्टार फरकचा बिनि याकं पंगनि न सबाइका बन सीरियस अवस्थाय क्लाइ हस्पिटाल संबर्ती खाइने नांका अब यागलो उत्तम मख नै तै खरकचा बिनि याक पंगनियो याकं पंगनियो तै बसाग्रको दाको कोइ तानखा तै बन बचन सीरियसली हस्पिटाल बर्ती खाइने नांका अब यागलो हिरेन्द्र तीर्पा हनै तै खरकचा चिनि ताको बनि साखाव हमला उमान यागलो बिनि बुआ पंगनै सबाइका अब हाइख्लाया कय आदिनो न 14 तारिख न आम्बासो तंगनाय चिनि आइपीएफ तिनि एजीएस जीवन जरिया बिनि नुखुंगो हमलांखा एवं हमलांगै बिनि बाउंडारि र बिनि नक नि बेबा मानि केन्द्र सबाइका बकुनो रकमै खारै बिनि प्राण बिनि जान्न बान्चिरि जाका अब बैसमिना थागिया हाइनो हाइ 16 तारिख जून 2019 बरक हाइनो हाइ बीजेपी नि केदार बाहिनी 300-400 जना बरक रैसा बारिव विजय उत्सव खाइनानि नै थांगै बा विजय उत्सव नि मुंगै बरक हाइनो हाइ आजागाबो चिनि ताकुरंनि बरक पार्टी अफिसार थांगै हामला खालायजा एवं हामला खालाय खरमनि सिरियास अब हाइनखा टोटालै जोंनुखा 16 जना 15 तारिख 16 तारिख अ दुइटा दिन चिनि घरर सीरियसली दुखमान देखा अब हाइके mang नंगै तंका काय जों आइपीएफ दिबो दै सह्य खालायग्रा आबनो तैयाबो जों मानसुक लेखा चिनि शीर्ष नेतृत्वनि बिसिङाव एवं जों बीजेपी नि शीर्ष नेतृत्वनो अकक सानानि नायो अ हमलार अब हाइजे षड़यंत्र अब बन्द खालायनो नांनाय हाइके बस थांनि साला जों कतर चबा जों खालायनो बागै बाध्य होनाय आइपीएफ अलायन्स गभर्नमेंट किन्तु गभर्नमेंट तो पार्टी तो आइपीएफ बिनि नाहार मं आलादा
BJP bo government tong hai BJP party ni nahar mong alada kaisa party batte kaisa party na uddesho adersho pero government IPFT BJP tongai tongkhana tin party ni nahar mong bejo amani bagai অবশ্যই না সংঘর্ষ অঙ্গনি বাধ্য আমন বাসিং বিজেপি রগ নির্মাণ সুকমো বরক জরা কাইসাও চুনো নাংখা তাবো কইতে চুনো নাংলা তাবো হইতে ওয়ান সুকমানি বাগৈ এবং বরক একক না তীর্থও রাস কায়াম লাইমানানি ওয়ান সুকমানি বাগৈ হইতাবো বরক অনসুগো আইপিএফ তিনার লাইনাই অন্য তীর্থ আমন বাগৈ না বরক ষড়যন্ত্র একেবা অবহায় গুন্ডাগিরি লাইনানি বাগৈ ওয়ান সুক কানাनै जों ওয়ান সুক তাগো আমাকে কোন সভা রাখা কথা অবনতি একই চেংমান সুকা চিনি মন্ত্রী খরক নই তাই এমএলএ সয়জনা অবন কারিব বিজেপি নি মন্ত্রী রকবাই এমএলএ রকবাই মালায়ই বড় অককনতি বা অঘটনা রকই তামো সলিউশন খাইমান ওয়ানসুক জাখং নেজং মিয়া চিনি খুমলঙ্গ চিনি আইপিএফ চিনি শীর্ষ বৈঠক जों কক্টার লেখা চিনি মন্ত্রী রক এমএলএ রকবাই বংনি মন্ত্রী রক এমএলএ রক কক্টার লেখা অবনি প্রপার সলিউশন উঠং যদি উংলা হঙ্গা অবনতি जों কক্টার জবাব পাইনানি বাগৈ बस थांगो डिसिसन नाखनानि बागै थांगै दंगो अब जों नंनि बिसिंतै जों बरकनो ताइ एलगनो साप्लायनानि बागै दिने अजा Koktwma thumani kuthumungwa bono kari manjaka IWF tini kasko Sindhu Kanya Jamatia IPF tini AGS Biraj De Burma IWF tini AGS Joshodarani Jamatia CS tini Adong Omid De Burma na khobi kubundo Thangai me tani pula salmario Notice Forum of Indigenous People motani bakhakte Koktwma thumani kuthumung klai shamrai tongo Sirjetse Amendment Bill overhai te kubun kothoye bill rok tumo bad hapong pass khlakya hangke notice ke benglai te shak thangani bagyo juda ke wansongai hnai saklai jakha Pia tabu kramani bisinte shawi manka phane chija chalmariwo parliamento CA bill no tisha jangnai abu bushro te shoi eba kubu hijogya abno rogno jisine salmariwo nefibni bakhakte kaisa Koktwma thumani kuthumorngai teisa sikane kokno khosai ramdama khlakya bad hapangno that the particular bill, that is Citizenship Amendment Bill, will be reintroduced in the Parliament soon. But it is not yet confirmed yet from our side, and we have already discussed among the different state coordinators of the Northeast Indigenous Forum Northeast Forum for Indigenous People, NAFIP. We have already decided that any kind of bill like Citizenship Amendment Bill or alike has been introduced in the coming Parliament, then as we have resolved in the informal meeting of the NAFIP as well as the Shillong session which was held on 13th April, it is already reaffirmed by the delegates of NAFIP that we the people of Northeast, we always oppose against this bill. The Northeast Forum for Indigenous People will not stop opposing CAB till the government of India decides to stop pursuing to implement it, and in the case the government of India implement the bill against the will and wishes of the people of the Northeast, it will compel us to determine our own future collectively together. Even if they try to block the people by saying that they will try to retain, they will try to protect the social, cultural and historical identity of the region, it carries no sense at all because we are fighting against the biopolitics of the this what so-called very biased and unsecular model of what you call decision, and we the people of Northeast will always stand against this CAB or against any bill that supports and protects the migrants. Thangai jibrite jiba salmariwo IPF tini shakawo BJP ro chokromanote tini jisine salmari tangsalo TTADC khumlong laharo khadumul lahari himbuta khlajaka IPF ti youth IPF ti ate chate IWF ti bakhakte Olahar himboto khaitene manjaka Borok chairman iba assistant general secretary IPF ni Ganesh De Burma khumulung division ni kasko Subiram De Burma te khumulung division ni secretary Ganesh De Burma na khobe kubonro
lahar himboto khlaitani Ganesh Deborma saka thangnai salo Borok chairman Jibanjoy Riang tei Gondasara IPF ni kasko prab sadon tiplani noga BJP ni samung sida tangnai rok omhaike IPF ni nogo thangoi chaprobana muthangna ungtung hni saka Ganesh Deborma botei saka tomung apono muthangmaya hunke IPF ti atisa yot IPF ti IWF ti Gondasara tamo Komunongobo nangke tiplasa BJP ni bago koto choba khaine hni saka ulo Koktwma thumnari kok sunjago Ganesh Deborma tam saka nai ni chini Koktwma wo जों दिनै थानाय 14 तारिख गन्डसरा जे सिनि बेसि चेयरमैन जीवनजय रियां तै प्रेम साधन त्रिपुरा बनि नक हरनि একটা সময় যে বিজয় মিছিলনি নামে বিজেপি রক যে হরথঙ্গে আক্রমণ খাইয়া অবনি বাগৈ সমস্ত যে নকনি মাनै খनै তাই বাইক রক যত্ন সবাই কি বাক্যা অবনি বাগৈ जों তিনি আর খুমলং ডিভিশন নিngৈ যত আইপিএফটি ইউথ আইপিএফটি আটিসা যত মিলিওই जों তিনি আবনো বিরোধিতা খায় বনি বাগৈ जों নায় যারা যে অদোষী রক খাই দঙাই একে সুবাইনাই সুক্রবনাই সকনাই বরকন দাতি দাতি খালাই পুলিশ এরেস্ট মা খাইনাই বরকন যে নাংমানি বং যে ক্ষতিপূরণ মারনাই হাইয়া হাঙ্কা আইপিএফটি তিরুপলেন সানমানি আহাইনা আচুকই তংলাক দরকার নাং হাঙ্কাই जों শুধু গন্ডাছড়া সিমিয়া চিনিয়াং খুমলং এলকারবো যদিও অব হাইং দংখাই সারা বিজেপি খাইনাই রকন जों অবনি বাগৈ মানাইনাই বংনি জবাব जों মারনাই অবন বাগৈনা সিনি চিনি বেলাকি খা খামজাক जों অমহাই খরকসা সিনি লিডারনি উপরে অমহাকি আক্রমণ খাই দমনা जों বেলাই খিরসিনা ডিভিশন হইতে जों গিরিনা খায় অবনো जों সেলেঙ্গো বনি বাগৈ जों কইনাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য যারা যিনি ট্রাইবেল जों हाय बुकुं बारक जतन थानसाङै जे अमहायके सन्त्रास खाइमाना যদি তাবো বিপ্লব দেব ত্রিপুরা হানে মুখ্যমন্ত্রী ব যদি অবন বন্ধ খায়া হাঙ্কাই আইপিএফ তর তাই অবন সহ্য খায়া অবনি বাগৈ जों তিনি অবহাই ও সভা এক বিকল্প খাইতো বনি বাগৈ जों তাইবো বসাঙ্গ তাইবো কন্দ্র কতর আন্দোলন খানাই বনি বাগৈ जों তাইবো নাহারজাক চিন টার্গেট যদি অবন যদি বড় কয়েকদিন বিসিং যদি এরেস্ট খায়া হাঙ্কাই বা অবনি যদি বন ক্ষতিপূরণ যদি কোনো রিয়া হাঙ্কাই जों খুমলে দিছন তাইবো जों ইয়াকাই সারা এডিসিয়ার নম্বর जों বন খাইনা বাগৈ जों তিয়ার তারন্ত जों যে বিজেপি রক চংবারিনি সিকাং जों जे कक रखा बनि बागै बंनि कक जों मानि उनो जों जे खालायतो माने बनि बागै जों चंबारिनि जों जे कक माने जों हाई पावर मॉडलिटी कमिटी खाइ रखा हाई पावर मॉडलिटी कमिटी खालायै जों दाति दाति रिपोर्ट होनाय अबनि बिसिंतिनो त्रिपुरा लेन्डनि तामु नांमानि सामुंनाय अब बेबाकनो खालायनाय हनै कक माने आबो ताबो खालायजा बनि बागैनो जों बिजेपि बाय सरकार तंथों करैथों जों अब नाया फेबा अम हाइकिनो सरकार एकई सरकार खालायै बिजेपि त्रिपुरा हो आगि कुनु तंगमाया शुधु आईपीएफ तिनि फानबायचे बिजेपि ताबुक जरा असुक जरा बरने अ खुम पद्मबुबार बारि फेमेने आईपीएफ तरक जुदि बंनि या फंगो तैलुया हाया हांकाय बर कुनु दिन अ त्रिपुरा हो बिजेपि खुम बारनानि बा सुजुक तंगला खमो बनि बगिना जों ताबुक नायो जों अर चिनि डिमान्ड जों त्रिपुरालेन माया हांकाय चिना आंदोलन चलिन तंगाय जों जगा बीजेपी बाय गवर्नमेंट तंग हांकाय त्रिपुरालेन आंदोलन खाइमिया अबनो जों कुनु मतै जों मानिनाया बनमगनि चिना आंदोलन चलिन तंगाय